Ganahanan nga Dios nagapasalamat kami ning buntaga nga ikaw mao sa gihapon ang kagahapon karon ug sa walay katapusan. Nagampo ako nga ang panalangin mag-abot karon sa matag usa nga nagapaminaw sa matag panimalay sa Kabisayan ug dinhi sa Mindanao ug sa tibuok kalibutan nga nagapaminaw pinagi sa Austrian Radio. Ginoong Dios, daghang salamat sa imong pagpanalangin sa matag usa ni buntaga sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen ug amen. Praise God. Good morning. Maayong buntag sa tanan nga nagapaminaw ning atong tulumanon sa kahanginan, no? Dinhi sa DXIC. Ini si Pastor Rudy Isik, mga kaigsunan, makigkauban kaninyo sa pipila ka gutlo ning atong tulumanon Worship on Air. Program kini sa Throne of Grace Global Fellowship nahimutang sa May Gonzales Simino Building 4 Tubod Highway, Iligan City. Kung nakadiri sa Iligan City, ako kang imbitahon, no? Pakigkauban kanamo sa panagtigom sa Throne of Grace Global Fellowship karong adlaw magsugod alas 9 ang takna sa buntag ug unyang hapon ang mga young people, no? Youth service na to. The youth service will start at 4 o'clock in the afternoon. Og sa Wednesday we have a midweek prayer meeting. It will start 6 o'clock in the evening. So you are very much welcome. Saka lang, no, sa 4th floor. Diha sa atbang kini sa may Price Plaza, may Pag-ibig office nga kuan nga opisina. Diha sa taas ta. So saka lang karong buntag og pakighibalag sa alagad sa Dios sa imong pagbisita, akong gikalipay nga makita kanako didto. Welcome ka sa Throne of Grace Global Fellowship, mga kaigsuonan. O niining kabuntagon, ako usab nga pasalamatan makaigsunan ang atong feeding program sa mga kabataan nga naa sa garbage site. Nagipadayon kini nato, mga kaigsunan, tungod kay gikinahanglan pag-ayo. Atong mga estudyante everyday naga-serve kita nilang pagkaon, labi na gid sa udto, naga-serve tag pagkaon sa pipila ka mga estudyante nga atong nahibaluan, mga kaigsunan, nga nagkinahanglan sila sa atoang tabang, no, nga maka-serve kitag pagkaon kanila. So salamat kita kay daghan ang mo graduate sa grade 6 karon. Mga more than 20 ang mo graduate sa grade 6. Og unya ang mo graduate sa high school, I think we have four children, no, nga mo graduate sa high school. And then wala pa sa college. Hopefully next year doon na kita mo graduate sa college accountancy, mga kaigsuunan. Og salamat sa Ginoo sa scholarship program, no, sa inyong pagsuporta niini. Nagpasalamat ko sa individual tungod kay dili man ni mahimo og usa lang katawo apan ang mga katawhan, no, mga katawhan nagatabang sila. Og salamat bilang nako i-mention nga usa sa negosyante dili, mga kaigsunan, matud pa niya ang tanan nga second year high school karon siya mooy mo sagot. Og sa Santiago, mga kaigsunan, doon na kitay 9, 11 man to kanadto pero nawala kapadayon ang duha. So we have 11 high schools students. So ato kining na siya mo bayad lang sa yearly kanang sinak-an ba tag I think 450 or 550. So mo kana, mga kaigsunan, ang iyahang isagot. Og salamat kita tungod kay ang mga ginikanan dili na sila maguna-huna og unsa pa ila ang bayronon, no. Kabalo ka, mga kaigsuunan, ang mga kaigsuunan nato sa garbage site, ang daghan kanila nagasalig nga naara gyud sa garbage site. Ang ilang mga anak, ang ilang makuha diha, mga kaigsunan, kutob lang gyud sa pagkaon nila. So muna nga nakinahanglan sila ayuda aron mga bata makaadto gyud sa eskwelahan. Doon na tayo gipa-eskwela nga 13 years old grade 1 o doon na po 9 years old grade 1. Actually 13 years old, diba, mo graduate na sa grade 6 pero sila mo pa ipagsugod sa grade 1. Mga kaigsunan, ang ato lang niini nga sila makabasa, maka-compute sila, na sila mathematics, no, makakuan sila sa para kung mag-business sila, makabalo sila unsaon pagnegosyo. So ban maka-graduate sa high school, maka-apply na sila bisag unsa, bisag asa nga tindahan or mo sulod ba sila sa tisda nga eskwelahan, pwede sila. So mga kaigsunan, daghang opportunity mahitabo kung
kita mga kaigsunan, akong graduate ka sa high school. So ayaw kalimot, ayaw hunong sa pag-eskwela, hangtod mo human gini mo kining high school. Labi ng high school karon kay with skills na kung ikaw mo graduate, pwede na kang manalbaho, no? Kay nanay skills nga itudlo kanila. So magpasalamat kita sa mga kaigsunan nga nagakumit o nagatabang o daghan pa kaayo ang nagalinya nga nagkinahanglan og scholarship. So niining buntaga kung ikaw gibati nimo nga motabang ka bisan mo sponsor kag usa duha ka mga bata para atong ipadala sa eskwelahan, among ikalipay bisag ikaw na ang ditso og bayad sa eskwelahan, kami lang ang mohandle sa moral values sa bata. Kay ngano among gitinguha nga ang iyahang passion atong sa pag-eskwela atong ma-maintain pinagi sa pag-ampo o sa pagdasig kaniya sa pag-eskwela. So among kalipay ang pag-supervise sa imong gisuportahan nga scholar, mga kaigsunan. So ninuman tayo magtuta sa mensahe sa pulong sa Ginoo, mga igsoon, nga atong makita sa Colossians chapter 1 verse 16 to 17. For by him were all things created that are in heaven and that are in earth, visible and invisible, whether there be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by him and for him, and he is before all things, and by him all things consist. Our topic this morning is nothing happens without God's permission. And then you might ask me, what about the evil? Did God permits evil to function? Nganong naamay bangad dautan nga nag-functions o kung gikontrolar sa Diyos ang tibok kalibutan, ngano man nga nahitabo ang dili maayong mahitabo. Mga kaigsunan, dunay mga laws nga gisit ang atong Ginoo. Gipahimutang, no, gipahimutang. Pareho sa the laws of sowing and reaping. Kini nga law, mga kaigsunan, set by God, mo kini ang gitawag og unsay imong gipugas, mo imong giani. Nag-ingon ang balang kasulatan sa Galatians chapter 6, kung nagpugas kag unod nun, moani kag kamatayon. Kapan kung magpugas kag spiritual, mag-ani kag kinabuhi nga walay katapusan. So kini usa ka pagpili sa tao. Kita ang nagapili ni ini mga kaigsunan ug unsay gusto nato nga mo function sa atong kinabuhi. Dunay mga laws, no? Sowing and reaping. Sama sa the laws of disobedience. Ang laws of disobedience, mga kaigsunan, mo kanang gitawag og pulong nga gibutang sa Dios, wa nato buhata. That is disobedience to the word. That is disobedience to God. Kining laws of disobedience mo kini ang sala nga nahimo ni Adan ug ni Eva. Dunay gipahimutang ang Dios nga kini ayaw buhata apan ilang ginabuhat. Mao na nga si Adam and Eve disobey the words. What about Lucifer? Si Lucifer is not the son of disobedience, but rebellion. Kanang rebellion is, ngayon siya, si Lucifer, I will exalt myself above and sit down in the throne. Sa tumas siya, mulungkod na sa trono. Mo kani gitawag og rebellion. Rebellion is a high treason. Mo kana nga mo kana gitawag og kasupak, mga kaigsunan gayud sa Ginoo, kanang rebellion. Rebellion is a sin of witchcraft. Mo kana usa kana kasala sa usa ka barangan o kanang rebellion. So mga kaigsunan, the sin of disobedience, si Adan ug si Eva gipasaylo sa Ginoo. Makadaghan kita makalapas, makasupak sa pulong sa Dios. Apan ang provision sa Ginoo nagaingon siya nga if you confess your sins, He is faithful and just to forgive us and cleanse us from all our unrighteousness. So kini mo gingon sa Ginoo nga pasayloon kaniya
sa tanang tang mga kasalanan ug hugasan ta pinaagi sa pagsugid nato sa atong mga kasalanan. So the law of disobedience makancel pinaagi sa atong pagsugid ngadto sa Ginoo. Next is the law of retribution. Kanang gaba ba? Dili maayo nga magpasipala ta sa mga tigulang. Dili maayo nga mga taong nakatabang kanato ato silang pasipadan. Atong mga leaders atong pasipadan. Dili maayo. Nga naman, dunay laws of retributions. Ang bot pasabot na makagaba. Dili maayo. Mauna mga kaigsunan nga naabot is Bible. Kaning mo giingon sa Ginoo makaigsoon nga muani ka na nagbantay ka kay balaod ka na makaigsunan, nagpugas kag dili maayo, mag-ani kag dili maayo, nagpugas kag bagyo, hangin di nag-ani kag bagyo. So mga kaigsunan atong hibaluan nga dunay mga balaod nga gipahimutan sa Ginoo or the laws of free will. Imo man ang pili, example magminyo ka, imo man ang pili nga mo na imong pangasawon, imong pamanhon. So imo ka ng pagpili. Ang Ginoo mo ay ginapasanginlan sa kadaghan, gibagulbulan sa daghan. Ang Ginoo mo ay ilahang ginabasol nganong naingon ana ang ilang kinabuhi. Mga kaigsunan, ang Diyos, God is in control, but He sets the law of free will. Imo ka na nga pagpili. Apan kung ikaw mo tuaw sa Diyos nga nakinahanglan tag grasya sa Ginoo, then God will answer. Now, remember this. Our prayers is not that to influence God. Pinaagi sa kanang atong paghilak kasagaran. Kadagaran mingon na gihilakan ako gina sa Ginoo, gitubag ko sa Dios kay gihilakan gina nako. Mga kaigsunan, dili kana mo makatintal sa Dios kanato sa pagtubag. Dili kana mo maka-influensya sa Dios bisan pag-unsay atong posisyon sa pag-ampo. Ang pag-ampo gikinahanglan. Kinahanglan nga moampo kita. Apan mga kaigsunan, ang atong pag-ampo kinahanglan puno sa pagtuo sa pulong sa Dios. Tanawan ni ang Ephesians 3 verse 10. To the intent that now into the principalities and powers in heavenly places might be known by the church the manifold wisdom of God. Sa ato pa ang atong pag-ampo puno sa pagtuo, kay ang pagtuo nagatuo sa pulong sa Dios. Kung kita nagaampo in line with the Word of God, in line with the perfect will of God, and I believe God will answer us because we stand to claim in line with the Word of God, in the promises of God from His words. Atong i-claim ang mga pulong sa Diyos, pinagi sa iyang mga pulong. So, kini mo system sa prayer nga gipaabot sa Diyos, gikan kanato. Kay gihatag na kanato mga kaigsunan, ang gitawag o God has chosen to delegate the running of His affairs, the affairs of His kingdom, and bring to pass His purposes in the earth through you, the church in the earth. Sa tubag, dipili ni sa Diyos nga kita mo ay muran sa affairs of this earth. Pinaagi sa pagsulti sa pulong sa Diyos. Remember this, God does everything by the word He speaks. Sa tubag, unsay iyang pulong kini maoy nagadumala sa kalibutan. Unsa bay atong gisulti kini mahitabo mga kaigsunan. In Psalms 33 verse 6, by the word of the Lord were the heavens made, He spoke it. When the word went out, His words went forth. The heavens were made, and all the host of them by the breath of His mouth, His spirit. Now in Genesis 1:3, and God said, let there be light, and there was light. Sa tubag, unsay nasulti nga pulong sa Dios, mao kanay mahitabo mga kaigsuonan. Niabot man ang takna sa mga pagampo, nining puntaga, muduyog kanako sa pagtuog pagampo pinagis pagsugid sa pulong sa Dios nga kini mahitabo sa atong kinabuhi. Duna ka bay problema, duyog kanako sa pagtuo nga ang Dios magahikap kanimo, magapanalangin sa imong trabaho nining adlaw. Magampo ta. Labing gamahanan nga Dios, daghang salamat nga ikaw magahikap karon sa ilang mga panglawas, nga dunay mga balatian, nga ang kaayuhan mo dagayday sa ilang kinabuhi. Mo dagayday sa ilang tibuok na lawas, gikan sa ulo ngadto sa lawas, ngadto sa ilang lapalapa. Ug ang milagro sa kaayuhan mag-abot kanila. Panalangin mo Ginoong Dios ang tanan nga mga negosyante, ang mga pamilya, ang relationship between the husband and the wife,
Thank you, Lord God, ngayon mo silang i-bless nining adlaw. Ang kalinaw, kalipay, ang milagro sa kinabuhi magauban kanato. Sa pangalan sa Dios, pangalan ni Kristo Jesus, nga mong Ginoong manuluwas, amo kining gipangayo. Amen o amen. Praise God, higalag igsoon ng buntaga ako na side nga dunay gibuhat ang Dios sa imong kinabuhi. Tindog sa imong himutangan og inat. Daghang salamat Ginoo sa imong pagpanalangin kanako nining adlaw. Ayaw kalimot, sultihi ako giunsa ka pagpanalangin sa Dios. I-text lamang, no? Pinagi sa akong cellphone number 0919-819-7708. Akong usbon kay dunay nag-ingon nga kusog ra kay ko nag-mention nini. Akong hinayon 0919-819-7708. Sumo ka na nga akong cellphone number. Nining si manahon na akong pabuto ng imong text o giyon sa kapagpanalangin sa Dios. Daghang salamat sa imong pagpaminaw ning atong tulumanon Worship on Air program of the Throne of Grace Global Fellowship located in Gonzales Simino Building 4 Tubod Highway, Iligan City. This is Pastor Rudy. Magaingon nga ang Dios magpanalangin kanimo. Bye-bye. God bless you.